Governors National Surfing Cup 2025, North Local Trial Sugdana. Ang North Local Trial Sugdana karong September 5 tuig 2025 sugod alas 9 ang takna sa buntag sa Himon sa may Barangay Pacifico Big Wish Surf Spots, Siargao, Surigao del Norte. Din ini ang mga local trials na exclusive para sa mga taga North Siargao. Amo ang Pacifico, Burgos, Sanantangbo. Sa divisions na jaoy local trials, amo ang Men's Open Shortboard, Junior Boys Shortboard. Division na walay local trials, amo ang Women's Open Shortboard, Junior Girls Shortboard. Ang second Pacifico National Surfing Competition, tagpasiugdahan ini sa Siargao Island Surfers Association kung sisa iban sa pagigtambayayong sa provincial na kagamanan ng Surigao del Norte. Lokal na kagamanan ng San Isidro Sanan Barangay Pacifico. Ini nakaliukan amuan una na bahin sa Governors National Surfing Cup Siargao Circuit 2025. Nalukad gikan diri sa Kapitolyo. Ini si Marek Sinars Barconsim Vlogs, Mario Conales Simurlan Mulaong. Salamat. Marajaw na adlaw natong tanan.